السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم آن ڈسٹرائنگ بکس کا لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. یہ لاسٹ لیکچر ہے اس لیسن کا. اس سے پہلے ایک نظر جو ہے وہ لیکچر نمبر 2 پہ ڈالتے ہیں, کل والے لیکچر پہ ڈالتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف کے فلیٹ میں بہت ساری کتابیں جمع ہو گئی تھی اور وہ اب ان کتابوں سے چھٹکارا چاہتا تھا, نجات حاصل کرنا چاہتا تھا. تو اس نے ان کتابوں کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا. اس نے ایک تھیلا تیار کیا, کتابوں کو تھیلے میں ڈالا اور آدھی رات کے وقت ان کتابوں کو دریا میں پھینکنے کے لیے گھر سے روانہ ہوا. رات کے وقت موسم ٹھنڈا تھا اور سردی تھی, آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور جو فٹ پاتھ تھا اس کے اوپر لیمپ جل رہے تھے. رات کے اس پہر چند ایک لوگ بھی ادھر ادھر گردش کر رہے تھے, پھر رہے تھے. اس نے اپنے اوور کوٹ کا کالر ٹھیک کیا, اوپر کیا اور چھوٹی چوک سے ہوتا ہوا دریا کے کنارے کی طرف چلا گیا. پل کے اوپر جو لوہے کے گارڈر تھے وہ بھی رات کے اس پہر دکھائی دے رہے تھے. ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اس نے ایک پولیس والے کو دیکھا جو کہ اپنی ٹارچ سے بیسمنٹ کی جو ونڈوز تھی, کھڑکیاں جو تھی, ان کے لاکس کے اوپر, تالوں کے اوپر روشنی ڈال رہا تھا. وہ تھوڑا سا ڈر گیا کہ شاید پولیس والا اس پر شک کرے گا. اس کے پاس جو تھیلا ہے کہ اس میں کوئی چوری کا سامان ہے, پولیس والا یہ سوچے گا. مصنف بتاتا ہے کہ وہ زیادہ پریشان نہیں تھا کیونکہ پولیس کے سوالوں کے وہ جواب آسانی سے دے سکتا تھا, اور دوسرا کوئی بھی شک نہیں کرے گا کہ اس نے کتابوں کو چوری کیا ہوگا. لیکن پولیس والے نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا. وہ آرام سے چلتا ہوا دریا کے کنارے تک پہنچ گیا اور کنارے پر جھک کر اس نے دریا کی چمکدار جو گرداب تھی, لہریں جو تھی, ان کو دیکھا. پھر وہ اچانک پیچھے ہٹ گیا. جیسے ہی اس نے قدموں کی آواز سنی وہ ڈر گیا, لیکن وہ کوئی مسافر تھا جو کہ اپنی ہی سوچ میں, اپنے ہی خیالات میں مگن تھا. نو فار اٹ, اب یہ کام کر لینا چاہیے. نو فار اٹ, اب یہ کام کر لینا چاہیے. آئی تھاٹ, میں نے سوچا. بٹ جسٹ ایز آئی واز پریپیئرنگ ٹو کاسٹ مائی بکس اپون دا واٹرز, کاسٹ ہوتا ہے پھینکنا. لیکن جیسے ہی میں اپنی کتابوں کو دریا میں پھینکنے کی تیاری کر رہا تھا, آئی ہیئرڈ another step, میں نے ایک اور قدموں کی آواز سنی. A slow and measured one, ایک آہستہ اور نپی تلی آواز, measured one, نپی تلی. The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain. اگلی سوچ جو تھی وہ نیلی خوفناک تیز روشنی کی طرح میرے دماغ میں سے گزر گئی. بلیز کہتے ہیں روشنی کو. What about the splash, اس آواز کا کیا ہوگا؟ سپلیش کہتے ہیں آواز. کتابیں دریا میں پھینکنے سے جو آواز پیدا ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ A man leaning at midnight over the embankment wall, ایک آدمی آدھی رات کے وقت دریا کے کنارے دیوار پر جھکا ہوا ہو. A sudden fling of his arm, fling کہتے ہیں حرکت, اس کے بازوؤں کی اچانک حرکت جو ہے. A great splash in the water, اور پانی کے اندر ایک بہت بڑی آواز کا پیدا ہونا جو ہے. Surely and not without reason, یقینی طور پر بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوگی. Whoever was within sight, جو کوئی بھی دیکھ رہا ہوگا, and hearing اور سن رہا ہوگا, and there always seemed to be someone near, اور ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں کوئی نہ کوئی قریب ہوتا ہے. would at once rush at me, وہ فوراً میری طرف دوڑ کر آئے گا. and seize me, اور مجھے پکڑ لے گا. seize پکڑنا. وہ کہتا ہے کہ اگر میں جب میرے بازوؤں کی حرکت ہوگی, ڈیفینیٹلی جب میں وہ تھیلا دریا میں پھینکوں گا تو شاید کوئی میری طرف دوڑ کر آئے, وہ بھاگا آئے اور یہ سوچے کہ شاید میں نے دریا میں کوئی ایسی ویسی چیز پھینکی ہے. اور کہتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کوئی نہ کوئی قریب ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ میری طرف کوئی بھی دوڑ کر آ سکتا ہے اور مجھے پکڑ سکتا ہے. ان آل پروبیلٹی, اس بات کا بھی امکان ہے, پروبیلٹی امکان. they would think it was a baby, کہ وہ یہ سوچیں کہ شاید یہ کوئی بچہ تھا جو میں نے دریا میں پھینکا.
What on earth would be the good of telling a London constable? कौन जमीन पर ऐसा अच्छा शख्स है जो कि लंदन के कांस्टेबल को बताएगा that I had come out into the cold, कि मैं सर्दी में बाहर आया हूं, and come down alone, और तन्हा आया हूं, to the river, दरिया की जानब, to get rid of pack of poetry, इस शायरी के थैले से, गठड़ी से निजात हासिल करने के लिए। I could almost hear his gruff sneering, मैं उसकी नागवार किस्म की, ग्रफ नागवार किस्म की, स्नेरिंग हकारत अमेज हंसी को महसूस कर सकता था। You tell that to Marinus my son, मेरे बेटे ये कहानी तुम किसी और को सुनाना। वो कहता है कि इस बात का भी इम्कान है कि वो ये समझे कि ये शायद कोई बच्चा था जो मैंने दरिया में फेंका, और कहता फिर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और जब वो पुलिस ले जाएगी तो कहता है कि लंदन के कांस्टेबल को सही बात बताना और उनको मनाना बड़ा मुश्किल काम है। कहता है जब मैं लंदन के कांस्टेबल को ये कहानी सुनाऊंगा कि मैं तो रात के वक्त तन्हा आया था शायरी की इस गठड़ी से निजात हासिल करने के लिए, तो कहता है कि मैं अपने जहन में उसकी वो हकारत अमेज और नागवार किस्म की हंसी महसूस कर सकता हूँ जब वो मुझसे ये कहेगा कि बेटा ये कहानी तुम किसी और को सुनाना, असल बात बताओ कि तुमने दरिया में क्या फेंका है। So far I do not know how long I strayed up and down. मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक इधर उधर फिरता रहा। Strayed फिरना, up and down इधर उधर। Increasingly fearful of being watched, बढ़ते हुए खौफ के साथ कि मेरी निगरानी हो रही है। Increasingly बढ़ते हुए, watched निगरानी होना, बढ़ते हुए खौफ के साथ कि मेरी निगरानी हो रही है। समनिंग अप माई कर्ज, अपना हौसला जमा करता, टू टेक द प्लंग, टेक द प्लंग होता है काम को सर अंजाम देना, जुर्रत करना, इस काम को सर अंजाम देने के लिए मैं अपना हौसला जमा करता, एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट एट द लास्ट मोमेंट, और आखिरी लम्हे इससे पीछे हट जाता, क्वेलिंग पीछे हटना। एट लास्ट आई डिड इट, आखिरकार मैंने ये काम कर ही डाला। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, चेल्सी ब्रिज के दरमियान में देर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेज, उभरे हुए गोल छज्जे हैं। बेज कहते हैं छज्जों को, सर्कुलर कहते हैं गोल, प्रोजेक्टिंग उभरे हुए, विद सीड्स इन देम, जिनके ऊपर सीड्स लगी हुई हैं। इन एन अग्नोय ऑफ डिसीजन, फैसले के कर्ब में, शदीद फैसले की अजियत में। आई लेफ्ट द एम्बैकमेंट, मैंने उस किनारे को छोड़ा, एंड हेस्टन स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, और उनमें से सीधा एक की तरफ चला गया। When I reached it, जब मैं इस तक पहुंचा, I knelt on the seat, मैं सीट के ऊपर घुटनों के बल झुक गया। Looking over, इधर उधर देखा, I hesitated again, मैं दोबारा हिचकिचाया। But I had reached the turning point, लेकिन मैं फैसला कुन मरहले पर, मकाम पर पहुंच गया था। What क्या? I thought savagely, मैंने वहशियाना तौर पर सोचा। Under the resolute mask, ये जो एक पुरअज़म किस्म का नकाब है, रेसुलेट पुरअज़म किस्म का, दैट यू शो योर फ्रेंड्स, जो कि तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो, इज देयर रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड, इसके पीछे एक पसपाई इख्तियार करने वाला, हार मानने वाला और काबिले नफरत एक बुजदल छुपा हुआ है। वो कहता है कि ये जो चेहरा तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो जो कि बड़ा पुरअज़म किस्म का है, इसके ऊपर तुमने पुरअज़म किस्म का एक नकाब चढ़ाया हुआ है, रेसुलेट मास्क, एक पुरअज़म किस्म का नकाब चढ़ाया हुआ है। ये जो अपने दोस्तों को तुम दिखाते हो, हकीकत में अंदर से, इसके अंदर जो है वो एक बुजदल किस्म का और हार मानने वाला शख्स जो है वो छुपा हुआ है। इफ यू फेल नो, अगर तुम अब नाकाम हो गए, अगर तुम अब पीछे हट गए, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तो तुम दोबारा कभी भी फख्र से अपना सर नहीं उठा सकोगे, फख्र से अपना सर बुलंद नहीं कर सकोगे। एनी हो ताहम, व्हाट इफ यू आर हैंग्ड फॉर इट, तो फिर भी क्या होगा अगर तुम इसके लिए फांसी पर भी चढ़ा दिए गए तो। गुड गॉड, ए खुदाया, यू वॉर्न, तुम तो हकीर हो, तुम तो हकीर इंसान हो। बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, तुमसे तो बेहतर वो लोग हैं जो कि तख्तादार पे चढ़ जाते हैं, जो कि फांसी पे चढ़ जाते हैं। कहता है कि तुम तो इंतहाई बुजदल किस्म के इंसान हो, तुम तो डर रहे हो,
क्या होगा, तुम फांसी पे चढ़ जाओगे। तुमसे तो बेहतर वो इंसान है जो कि कोई काम करके फांसी पे चढ़ जाते हैं, तुम तो अभी तक इस बात की वजह से डर रहे हो। विद द कर्ज ऑफ डिस्पेयर, मायूसी के इस हौसले के साथ, आई टुक अ हीव, मैंने गहरा सांस लिया। द सैक ड्रॉप्ड शेयर, बोरी जो थी वो सीधी नीचे जा गिरी। अ वास्ट स्प्लैश, एक बहुत बड़ी आवाज पैदा हुई। देन साइलेंस फेल अगेन, फिर दोबारा मुकम्मल खामोशी हो गई। नो वन केम, कोई भी ना आया। आई टर्न होम, मैं घर वापस आ गया। एज आई वॉकड, जैसे ही मैं चल रहा था, आई थॉट अ लिटल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स फॉलिंग इनटू द कोल्ड टोरेंट, मैंने उदासी के साथ उन तमाम किताबों के बारे में सोचा जो कि ठंडे बहाव में, पानी के ठंडे बहाव में बह गई थी। टोरेंट कहते हैं बहाव को। सेटलिंग स्लोली डाउन थ्रू द पिची डार्क, जो कि आहिस्ता आहिस्ता गुप अंधेरे के अंदर जा रही होंगी। पिची डार्क, गुप अंधेरा। एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, और आखिरकार सबसाइडिंग, टकाना बनाना, नीचे बैठ जाना। ऊज कहते हैं तह, ऊज ऑफ द बॉटम, मट्टी की तह, और आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार मट्टी की तह में नीचे बैठ जाएंगी। देयर टू लाई फॉरलॉन, जहां वो तन्हा रहेंगी। एंड फॉरगॉटन, और भुला दी जाएंगी। वॉइस द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ द मैन, जबकि बेखबर इंसानों की दुनिया जो है, बेहिस इंसानों की दुनिया जो है, वेंट ऑन, वो चलती रहेगी। बैड बुक्स, खौफनाक हद तक बुरी किताबों। पुअर इनोसेंट बुक्स, बेचारी मासूम किताबों। यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम आज भी वहीं पड़ी होगी। कवर्ड परहैप्स विद द मड बाय दिस टाइम, शायद वक्त की मट्टी से पुर हुई हुई, भरी हुई। विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकनिंग, शायद तुम्हारी बोरी का फटा हुआ कोई टुकड़ा जो है, रैग कहते हैं टुकड़ा, स्टिकनिंग आउट, वो बाहर निकल आया होगा। ऑफ द स्लाइम, कीचड़ से बाहर निकल आया होगा। इनटू द ऑब्क्यू ब्राउन टाइड्स, जो गैर वाजे भूरे रंग की लहरें हैं उनमें आ गया होगा। ऑब्क्यू कहते हैं गैर वाजे। टू डियाना, सोनस टू इथल, ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसीलॉट, स्टैंजाज ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ Venus. You lie there in a living death. Odes to Diana, Songs to Ethel, Dramas on the love of Lancelot, Stanzas on the first glimpse of Venus. तुम आज भी जिंदा मौत की तरह, जिंदा ही मौत के मुंह में पड़ी होगी। एंड योर फेट इज परहैप्स वर्स देन यू डिजर्व, और शायद तुम्हारी किस्मत उससे भी बुरी है जिसकी तुम मुस्तहक थी। यहाँ लेक्चर जो है ना ये ख़त्म हो गया। ये चंद एक लाइनें जो हैं, ये ओरिजिनल जो इसका टेक्स्ट है ना जी, ये उसकी हैं, ये मैंने आपके लिए इसमें ऐड की हैं, ज़रा इनको भी सुने। आखिरी एंड जो है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट इसकी बुक है, उसमें एंड जो है यू डिज़र्व पे नहीं होता, बल्कि वो चंद एक लाइनें जो हैं जो रेड की हुई हैं, रेड लाइंस हैं, उन पे होता है। ये आपने बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने शामिल की हैं, बाकी आपके जो टेक्स्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आई वॉज हार्श विद यू, मेरा रवैया तुम्हारे साथ बड़ा बुरा था। आई एम सॉरी आई डिड इट, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया। बट इवन इफ आई हैड केप्ट यू, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखता भी, आई विल सर्टनली से दिस, तो मैं यकीनी तौर पर यही कहता। आई शुड नॉट हैव सेंड यू टू द सोल्जर्स, मैंने तुम्हें फौज के सिपाहियों के पास नहीं भेजा था। स्टूडेंट्स, इडियम्स का आगाज करते हैं। पेयर नंबर है 83, पार्ट विद, किसी चीज से जुदा होना। आई कैन नॉट पार्ट विद माई हाउस, मैं अपने घर से जुदा नहीं हो सकता। पुट असाइड, पसे अंदाज करना यानी कि महफूज करना। वी शुड पुट असाइड सम मनी फॉर अ रेनी डे, हमें बुरे वक्त के लिए कुछ रकम महफूज करनी चाहिए। सेट असाइड, तवज्जो ना देना। ही सेट असाइड माई एडवाइस, उसने मेरी नसीहत की तरफ तवज्जो नहीं दी। एंड फेल्ड, और फेल हो गया। टेक आफ्टर, मुशाबे होना। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ के मुशाबे है, उसकी शक्ल अपनी माँ से मिलती है। टेक डाउन, सुनकर लिख लेना। आई टुक डाउन व्हाट ही सेड, उसने जो कहा मैंने लिख लिया।
ٹیک فار غلطی سے کسی کو کچھ اور سمجھ لینا. آئی ٹوک ہم فار اے جینٹل مین میں نے تو اسے شریف آدمی سمجھا تھا. بٹ ہی پرووڈ اے راگ لیکن وہ ایک برا یا بدماش شخص ثابت ہوا. ٹیک ان دھوکہ دینا. سمپل پیپل آر ٹیکن ان ایزیلی. سادہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ دھوکہ دیا جا سکتا ہے یا سادہ لوگ آسانی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ٹیک آف اتارنا. ہی ٹوک آف ہز شوز اس نے اپنا جوتا اتارا. اینڈ وینٹ ٹو بیڈ اور بیڈ پہ چلا گیا. اسٹوڈینٹس یہ کل کے لیے پیراگراف ہے. ابھی لیکچر کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ میں بھیج دوں گا. اللہ حافظ.